Maayong gabi sa tanan mga dudong ug mga inday. Mubati ko maayong gabi kay gabi man nako ni shoot. Lisod pod. Pero buntag na nako ni voice over basig matingala mo na naay magtiktilaok naman na ay sas. For today's video ay magluto ta og adobong Adidas or chicken feet na with chili para lamion. So dili na ta magdugay-dugay, maghiwa na ta og lamas for today's video ay sas. Sibuyas ra og ahos, fight na! Since ako man nag-request ani na sudan for today's panihapon, tan-awara. Ako daw luto. Habang ako naghiwa og lamas, ako nagilapwaan ng chicken feet aron mahumok. Kabalo ko lahi ta og version sa pagluto og chicken feet, but this is my version. Ay sas! So magisa na ta og lamas, syempre magbutang ta og oil sa atong mainit na kawali. Ay sas, nagtagalog na lagi ba? Basta init na ang oil ato na igisa ang atong ahos og sibuyas. Pero ikaw punto sa imong unahon, ako anad na ko na ahos jud ang una, usa pa ang sibuyas. Pwede sabay kamo na jud punto dagko ni bitaw mo. After magisa nako ang lamas guys, ako din sab gigisa ang chicken feet. Lisod pod kung lamas ra gisahon no. Ang ako pampalasa ani guys is toyo og oyster sauce. Og gibot ngan pod nako og chili, black pepper og suka. For my version guys, last nako but ngan og suka tapos pasubhon usa korawon usab. Wala na ako mag-video kay nag-init akong cellphone. So this is my version of my adobong chicken feet. Thank you so much guys. Bye-bye. Mwah.